गुड इवनिंग स्टूडेंट्स मु मानसी मिश्र एमएम क्लासेस को मु समस्त को स्वागत करुछि। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहिर एकांकिका सुना नेउलर प्रश्न उत्तर लिखा। ताले एबे आमे आरंभ करिबा प्रश्न नंबर 1 रु। आस कथबार्ता हेबा। क नंबर प्रश्न, ब्राह्मण खुददानाटीए काहींकी पाइले नाही। उत्तर, हस्तिनापुर रे दुर्भिक्ष पड़िथिबारु लोके खाइबाकू पाउनथिले किंबा खुददानाटीए पाउनथिले, तेणु ब्राह्मण भिक्षा करिबाकू जाई खुददानाटीए पाइ नथिले। ख नंबर प्रश्न, सोना काउली बाउली हेउथिला काहींकी। उत्तर, अत्यधिक भोक हेउथिबारु भोक सही न पारी सोना खाली पेटरे पानी पी देइथिबारु तार पेट व्यथा जोगु से काउली बाउली हेउथिला। ग नंबर प्रश्न, सोनार किछि हेबो नाही बोली ब्राह्मण किपरि जानिले। उत्तर, भगवानଙ୍କ उपरे अटल विश्वास रहिथिबारु ब्राह्मण तांको पुओ सोनार किछि हेबो नाही बोली जानिथिले। घ नंबर प्रश्न हैला, शस्य संग्रह पई ब्राह्मण ब्राह्मणी केउठिकी गले। उत्तर, शस्य संग्रह पई ब्राह्मण ब्राह्मणी पाख बिलकू गले। ओ नंबर प्रश्न, नेउलटीर अधा देह सुना पालटी गला किपरि। उत्तर, ब्राह्मणଙ୍କ घरे अतिथि होइथिबा भिकारीर ऐठा पत्र चाटिबारु नेउलर अधा देह सुना पालटी जाइथिला। एबे आमे प्रश्न नंबर 2 रो उत्तर लिखिबा। 2 नंबर प्रश्न 2 बा 3टी वाक्य रे तळ प्रश्नर उत्तर लिखिबा। क नंबर प्रश्नटी हैला, ब्राह्मणी कांदिथिले काहींकी। उत्तर हैला, भोखिला पुओ पई रांधिथिबा भातरु प्रथमे अधे भात ब्राह्मणी कांगालिया भिकारी को देइथिले। तार पेट न पुरिबारु पुओ पई रखिथिबा भात को मध्य भिकारी को देइथिले। एपटे भोकरे काउली बाउली हेउथिबा पुओ को भात ठंडा हेले खाइबु बोली मिछ सांत्वना देउथिबारु ब्राह्मणी कांदिथिले। ख नंबर प्रश्न, यज्ञर प्रधान कर्तव्य कौन बोली पुरोहित कहिले। राजा युधिष्ठिर हस्तिनारे जेउ यज्ञर आयोजन करुथिले सेथिरे पुरोहित तांकु परामर्श देई कहिथिले जे यज्ञानुरूप दान हेउची यज्ञर प्रधान कर्तव्य, तेणु सही समय रे दान द्रव्यर प्रस्तुति आवश्यक। ग नंबर प्रश्नटी हैला, भिकारी को देखिला परे ब्राह्मणी मन रे की प्रकार परिवर्तन आसिला। उत्तर, भोखिला पुओ पई पेज पोषे करिबा पई ब्राह्मण ब्राह्मणी पाख बिलरो शस्य संग्रह करी रांधिथिले। सही समय रे भिकारीटी पहुंचिथिबारु प्रथमे ब्राह्मणी ता उपरे विरक्त होइथिले, मात्र कांगालिया भिकारीर अवस्था देखिला परे ब्राह्मणी मन परिवर्तन होइथिला ओ से ताहाकू खाइबाकू देइथिले। घ नंबर प्रश्नटी हैला, नेउल किपरि युधिष्ठिरଙ୍କ आखि खोली देइछि। नेउलटी राजा युधिष्ठिरଙ୍କୁ कहिछि, अनेक यज्ञानुष्ठान ओ धर्म कार्य रे जोग देले मध्य कोनोसी ठारे उच्छिवंत ब्राह्मणଙ୍କର पुण्य बळ पाइ नाही। उच्छिवंत ब्राह्मण पाई तार अर्धांग सुना हेले भी अन्य अर्धांग सुना होई नाही। नेउलर एपरी कथारे युधिष्ठिर अनुभव करिसंती जे राजस्व यज्ञ अहमिका और आडंबर रे परिपूर्ण, एथिरे पुण्य बळ नाही। नेउलर कथा ही युधिष्ठिरंकर आखि खोली देइछि। 1 नंबर प्रश्न, नेउलर स्वाभाविक आचरण किपरि। नेउलर स्वाभाविक आचरण खूब मार्जित थिला, जेउथिरे स्वयं युधिष्ठिर मध्य आश्चर्य होइथिले। नेउलटी मध्य निर्भय और सत्यनिष्ठ भावरे राजस्व यज्ञ राजकीय अभिमान और अहंकार जोगु व्यर्थ होइछि बोली युधिष्ठिरंकु कहिथिले। एथिरु नेउलर सत्यनिष्ठ और भयहीन गुण मध्य जणा पडुछि। वर्तमान आमे 3 नंबर प्रश्न को जिबा। आस तले दिया जाइथिबा वाक्य गुडी को सरल भाषा रे बुझाई लिखिबा। नंबर क, ए तो हस्तिनाबासीर कर्मफल छामु। उत्तर, उक्त वक्तव्यटी सुना नेउल एकांकिकारु आसीअछि। एठारे नाट्यकार मंगुलीचरण विश्वाल नेउल मुहरे पंचम दृश्य रे एहा कुहाइछंती। राजस्व यज्ञ करिबा अवसर रे राजा युधिष्ठिर हस्तिनाबासी को यज्ञानुरूप दान देइछंती। सबु प्रकार लोक दान ग्रहण करी राजांको उपरे संतुष्ट होई आशीर्वाद करिछंती। सेही अवसर रे राजद्वार रे पहुंची नेउलटी छामुंकु दर्शन करिछि। नेउल राजांकर जयगान करिछि।
ନେଉଳର ମାର୍ଜିତ ଭାଷାରେ ରାଜା ମୁଗ୍ଧ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନେଉଳଟି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଜଣେ ହସ୍ତିନାବାସୀ ଉଚ୍ଛିବନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟବଳ ଯୋଗୁଁ। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ଖ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ସତ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଉକ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସୁନା ନେଉଳ ଏକାଙ୍କିକାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ନାଟ୍ୟକାର ମଙ୍ଗୁଳିଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟରେ ଭୀମଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତରରେ ନେଉଳ ମୁହଁରେ କୁହାଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଅବସରରେ ଆଗନ୍ତୁକ ଭାବରେ ନେଉଳଟି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ବୁଝାଇ କହିଛି ଯେ ଉଚ୍ଛିବନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆତିଥ୍ୟର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାର ଅଧା ଅଙ୍ଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେ ଆଉ ଅଧା ଅଙ୍ଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟବଳ ସେହି ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟବଳଠାରୁ ମହତ୍ତର ନୁହେଁ। ନେଉଳର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଭୀମ ରାଗିଯାଇ ନେଉଳଟି ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେଉଳଟି ଭୀମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଛି, ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଉକ୍ତିଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରର ତାଙ୍କ ନାମ କୋଠରୀରୁ ବାଛି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖିବା। କୋଠରୀ ଭିତରେ ନାଁ ଦେଇଛି ନେଉଳ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭିକାରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଭୀମ। ପ୍ରଥମ ସଂଳାପ ହେଲା କ ନମ୍ବର। ଦେଖୁନ ପିଲାଟି କେମିତି କାଉଳି ବାଉଳି ହେଉଛି, ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର। ମହାରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇଦିଅ, ଏହା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି। ଗ ଏ ରାଜକୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ନୁହେଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର, ଏହା ନେଉଳ କହିଛି। ଘ ଆପଣ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ, ଏହା ଭୀମ କହିଛନ୍ତି। ବେଶ୍ ତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା ବାବୁ ଠାକୁରାଣୀ ମା, ଏହା ଭିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର। ଦୁର୍ଲଭର ବିପରୀତ ସୁଲଭ, ଦୁର୍ଦିନ ସୁଦିନ, ନିନ୍ଦାର ବିପରୀତ ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରିୟର ଅପ୍ରିୟ, ସୁଫଳର କୁଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ବହି ଦେଖି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନେଉଳଟି ସୁନା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଏହା ଆଗ ପଛ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକ। ଭିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ସାନ୍ତାଣୀ ମା ବସି ରହିଲି ଯେ। ଭୀମ ସେଇ ପୁଣ୍ୟବାନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି ଆଗନ୍ତୁକ। ନେଉଳ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାରାଜ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତଥାପି ଆଗନ୍ତୁକ ଆମର ଅତିଥି, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ହେବ। ଭିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ସାନ୍ତାଣୀ ମା ବସି ରହିଲି ଯେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନେଉଳଟି ସୁନା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତଥାପି ଆଗନ୍ତୁକ ଆମର ଅତିଥି, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ନେଉଳ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାରାଜ। ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁଣ୍ୟବାନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି ଆଗନ୍ତୁକ। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଗନ୍ତୁକ, ଅତିଥି, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟବଳ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ, ମହତ୍ତ୍ୱବୋଧ, ବଳିୟାନ। ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅତିଥି ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମାନେ ଆସିବା ସମୟରେ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱବୋଧ ରହିଛି। ଅତିଥି ସେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟବଳ ବଢ଼ିଥାଏ। ପୁଣ୍ୟବଳରେ ବଳିୟାନ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। 8 ନମ୍ବର। ବଳିୟାନ ପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା, ଯାହାର ଶେଷରେ ୟାନ ଥିବ। ଉତ୍ତର ହେଲା ବର୍ଷିୟାନ ଏବଂ ଗରିୟାନ। 9 ନମ୍ବର। ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ବିଶ୍ୱ, କରେ ଦିଆହେଇଛି ବିଶ୍ୱ ସହିତ ନିୟନ୍ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ହେବ।
गंठी सहित धन धरिबा जोड़िबा गंठी धन हेब। परम सहित पवित्र को जोड़िबा परम पवित्र। क्षत्रिय सहित प्रवर को जोड़िबा क्षत्रिय प्रवर। प्रकृति सहित सिद्ध को जोड़िबा प्रकृति सिद्ध। यही 5टी शब्द को आमे वाक्य गठन करिबा। विश्वनियंता समस्तंको आशीर्वाद करिथांती। कृष्ण यशोदांको गंठी धन थिले। परम ब्रह्म हेउछंती परम पवित्र सत्ता। क्षत्रिय प्रवर माने पछघुंचा दियंती नाही। भीम भोई थिले जणे प्रकृति सिद्ध पुरुष। एबे आमे एही एकांकिकार शेष प्रश्न 10 नंबर प्रश्नर उत्तर लिखिबा। 10 नंबरटा हला भूल शब्द को ता पाखरे ठीक करी लिखिबा। एठारे यज्ञपीठ परे हर्षई मात्रा लागिछि। यज्ञपीठ परे दीर्घई मात्रा लागिबो। स्वीकृति मध्य सुई रे हर्षई लागिछि। सुई रे दीर्घई लागिबो। पुण्य बळ न रे जफला न लागी न रे जफला लागिबो। राजस्व दंत सरे हर्षौकार जगार दंत सरे दीर्घकार मात्रा लागिबो। चित्कार हुए नाही चित्कार होइथाए। चलचित्र चचच होइथाए। महत्व त तले न लागी तत त तले बफला लागिथाए। परीक्षा हर्षईकार न होई दीर्घईकार होइथाए। मुक हर्षौकार न होई दीर्घकार होइथाए। दुर्मूल्य प्रथमटा दीर्घ हुआ द्वितीय हर्षौ न होइकरी प्रथमटा हर्षौ एवं द्वितीय रे दीर्घकार मात्रा लागिथाए। तो पिला माने यह थिला आजिर सुना नेउल एकांकिकार प्रश्न उत्तर। यही प्रश्न उत्तर तुम मानक निश्चय काम आसब बोली मैं भावुची। आमे आगको पुणी आ गोटे नुआ पाठर प्रश्न उत्तर नहीं देखाबा। आज पर्यंत जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना शीघ्र सब्सक्राइब करदेव एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करदेव जहाँ फल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन तुम मानक पाखक पहुँची जीवो। ताहले पुणी थरे आ गोटे नुआ पाठ नहीं देखाबा। आज पई एतिकी।